directly. So basically, she was is a plan. इस्लामाबाद कत्ले आम का एक और सबूत मंजर आम पर आ गया देखें। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में रेंजर्स को AK-47 से सीधी गोलियां चलाते दिखा दिया। Directly. So अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। अच्छा जी, दिन भर की कार्रवाई। जो बड़ी अदालत है वो तो तेल लेने गई है ना, छुट्टियों पे चली गई है। छोटी अदालतें भी अगले हफ्ते से छुट्टियों पे जा रही हैं, तो ये साथ साथ चलता है। वो जो होता है रिचर्ड गैरनियल, बड़ी मुश्किल नजर चढ़ता है, उसके ऊपर बात करते रहेंगे। अभी तो चल रहा है काम, 30 पे पका हुआ है। अच्छा जी, फिर क्या बात करनी है जी? हमने ये बात करनी कि ये क्या है, कौन आ गया अभी? यह कौन आ गया? वो आ रहा है 190 मिलियन पाउंड पे इमरान खान को शायद इस हफ्ते, नहीं तो पीर मंगल को, ये तो जुमे को भी कर लेते हैं और उसमें भी कर लेते हैं, हफ्ते एतवार को भी लगा लेते हैं अदालतें, तो शायद उसमें ये कोई हो। लेकिन वो तैयार हो चुका, उन्होंने फाइनल आर्गूमेंट कर लिए हैं। चलो कर ले। एक पासे पैरी पेन, एक पासे सजावा दे जा रहे हैं। खान साहब से मुख्तलिफ जो मैंने यूट्यूबरों को सुना जो अदालतों में जाते हैं, खान साहब किसी का नाम तो नहीं बताते, लेकिन बातों बातों में कहते हैं कि जी मुझसे माफ़ी मांगी जा रही, मैं अपनी ज़ात तक माफ़ कर दूंगा, दूसरे का माफ़ नहीं हो सकता। अब 26 मई में खान तो नहीं था, खान की बहनें भी बच गई, खान की बीवी भी बच गई, तो जो शहीद है उनका सामन चल जाएगा। एक तो ये खबर हो गई। दूसरा, अमेरिका ने कहा US एड जो हम देते हैं ना, ये बंद कर दी जाएगी। इसकी वजह से रजीम चेंज, पता नहीं कड़ी कड़ी वेनेजुएला थे, टमकीला थे, शर्मीला, कौन कौन सी गवर्नमेंटें कराई हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात, किसको समझ नहीं आती। ये खाना करते हैं, हड्डी पाते हैं। जिस तरह MPA को तरक्याती फंड मिलते हैं ना, उसमें से पट्टी लगाता है, तो ये भी तरक्याती फंड होते हैं, इसमें से पट्टी लगती है। अच्छा जी, एक और बड़ी खबर थी, वो ये थी सिविल नाफरमानी। वो तहरीक वापस ली आपा, मुँह नू लगाई है वाली। अच्छा जी, ठीक है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत किया दादा, वो वर्चुअल इमरान खान की हाजिरी लगाई जाए। आज वो गए वहाँ पे जेल कामने और इलेक्शन कमीशन के बंदों को भगा दिया। उनका कैमरे से में चुको अपना पंख पोसड़ा, तो घर के जाओ, वो लगा रहा है। ऊपर से नंबरदार चौधरी कहता है, इलीगल आर्मी चीफ कहता, जल्दी से जल्द जितनी सजाएं दे सकते हैं दो। मैं पैरी पे आज तो पहले US अटॉर्नी जनरल जो आ रहा था ना, वो मोहतरमा को ही आ रही, तो जो भी होएगी तो वो उसका बयानिया उसी का लेके चलेगी। तो ये बात तो नहीं है, बयानिया चलेगा उसी का, ट्रम्प का। अच्छा जी, वो जो है रिचर्ड गैरनियल का अलहदा से सुबह प्रोग्राम करेंगे, कौन कहाँ खड़ा है, तो क्या क्या आ रहा है। ये जरा हबीब अकरम साहब को सुन लें, ये अच्छे बड़े हैं। बावजूद भी हुकूमत की तरफ से कोई ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं दी जा रही। कोई दर्जन से जायद तो वजूहात दे दिए हुकूमत ने कि क्यों शायद एंगेज नहीं करना चाहते। टू बिगिन विद, पहले कहा संजीदा नहीं PTI, फिर कहा क्रेडिबल नहीं PTI, फिर कहा कि बयानिया तब्दील होता रहता है, क्या बात करें। फिर आज कहा कि लाशों के नंबर चैलेंज होते रहते हैं, क्या इनसे बात करें। और फिर बिगेस्ट एंड फॉरमोस्ट के गारंटी कौन देगा इन मुज़ाकरात की। क्या PMLN के पास वो सकत है, वो ताकत है जिसके जो मुज़ाकरात के लिए जरूरी होती है। इस वक्त तक की जो अरेंजमेंट है, जो अब तक हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने, फरवरी 2024 से चल रही है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक फरीक जरूर है, लेकिन दरअसल
بظاہر کا فریق ہے، اصل فریق اسٹیبلشمنٹ ہے. جب تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گرین سگنل پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں ملے گا، اس وقت تک پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس یہ طاقت بھی نہیں فیصلے کی کہ وہ مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکے. یہ جو نہ کرنا ہے دراصل یہ بھی شاید کسی حکم کی تعمیل ہے، اور جب کرنا ہوگا تو بھی کسی حکم کی تعمیل کرنا ہوگی. یہ آزادانہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں ہے. ایکچولی جس طرح منیب کہہ رہے ہیں حبیب کی منیب کو کہ بادشاہ دیکھنے والی تھی کس طرح وڑ کے کر رہی اس کے سامنے تھی. یہ بھی مہر بخاری بھی بڑا کچھ جانتی ہے. اچھا جی، کیا آگے کیا بات ہے کہ جی ایک اور آپ کو دکھاتے ہیں خبر. وفاقی حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا پر ریاست مخالف بیانیے کا توڑ نکال لیا. وزارت اطلاعات اور نشریات نے فوری طور پر 53 کروڑ روپے مانگ لیے. سہیل بٹی صاحب کی خبر ہے. وزیر اعظم نے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کو آپریشنل کرنے کے لیے منظوری دے دی. ریاست مخالفت بیانیے کا کاؤنٹر بیانیہ بنانے کے لیے فنڈ استعمال کیے جائیں گے. سب سے پہلے گاڑیاں خریدتے ہیں. اچھا جی، قومی سلامتی کے درپیش خطرات کو کاؤنٹر کیا جائے گا. وزارت اطلاعات و نشریات ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں 54 عہدے تشکیل دیے گئے ہیں. 54 بندیاں دی نوکری لگ گئی ہے بھی اپنے کارنے. ڈیجیٹل تھریٹ کا سراغ اور حکومتی صلاحیت بڑھائی جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو مختلف جو ہے نا انہوں نے شہباز شریف کے مختلف چینل ہیں بیانات یہ دیے ہوئے ہیں. یہ تو بڑھ گئے. ڈیجیٹل اس کے لیے نہیں آ رہا ہے، فیوز ہم نے یہ نکالنا. وہ جو ان کے پروڈکٹ کا بنا ہوا وہ گشتیاں رانڈیں آ کے جو مسلم لیگ والی ہیں وہ جو چیزیں خریدنی صرف فلم بنانے کے لیے، وہ جاتی دفعہ ایک نے بندے نے سوشل میڈیا پہ چڑھائی ہوئی، وہ پتہ نہیں کتنے غائب ہو گئی. وہ جاتی تو اپنی ٹوکری خالی کر کے چل گئی، صرف فلم بنانی تھی. کوئی ضروری لی آئٹمیں جو گھر کے ضرورت تھی، وہ بھی یہ ملٹری پروڈکٹ نہیں تھی. تو دوسرے پہ کہیں پہ پیزے کا آ رہا ہے، کہیں پہ 2 روپے تیل سستا، کہیں پہ عسکری اٹک ریفائنری تھے، عسکری ریفائنری تھے، فلانا تمکانا، یہ چل رہا ہے. تو یہ اس کے لیے آ رہا ہے. یہ جو یہ علیحدہ اس کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں ہے گا کتنے سمجھو. باقی پرچے تو انہوں نے بغیر وجہ کے بھی دے دیے ہیں. پرچے تو تنتنا انہوں نے کر دیے ہیں. اچھا جی، مریم نے کب 6 مارچ 2021 کو 6 مارچ 2021 کو ایک ٹویٹ کیا تھا. ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے ملک پر جو حملہ کیا، آج آپ نے جو دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا. پاکستانی ٹرمپ نے جاتے جاتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری کی کوشش کی ہے. لیکن اسے کہنا چاہتی ہوں کہ جو چند روز تم کو ملے ہیں اچھے سے پیکنگ کرنا. پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی چیز بھول کے نہ جانا، جس طرح میرا چاچا بھول گیا تھا، میرا ابا بھول گیا تھا. وہ کیا تھا، وہ کوئی ویاگرا کی گولیاں، تو کوئی وہ بلیو پرنٹ کے فلمیں، اور کچھ وہ تھا جو کشتے اور تیل، پتہ نہیں سانڈے کا تیل، وہ یہ بتانا چاہ رہی ہوئے گی. اچھا جی، کہ رضی دادا نے کہا تھا وہ آ رہی، وہ ٹیکنالوجی آ رہی، مریم لا رہی، اب اس اسپتال میں نہیں جانا پڑے گا. اس کا جواب ایک ڈاکٹر نے دیا ہے. حق بنتا ہے، حق بنتا ہے جی. ان کی صحافت سب سے الگ کر دیا جائے گا. کوئی کسی کے بال نہیں جھڑیں گے. شاید میرے تو وہیں جھڑ گئے. کوئی کسی کے بال نہیں جھڑیں گے. خیر اینیویز آئی تھنک اس سے زیادہ سنانا مناسب نہیں ہوگا. ڈسکلیمر ہیئر، رضوان غازی میرے فارمر کولیگ رہ چکے ہیں CNBC پاکستان کے اندر، اور آئی ڈونٹ تھنک آئی ہیو ٹو کامنٹ آن ان کی صحافت کے اوپر. بٹ یہ ایک ایسا سینسیٹیو ایشو ہے، ایسا سینسیٹیو ٹاپک ہے جس کے اوپر ایک طرف تو بہت مس انفارمیشن بھی پائی جاتی ہے، مگر انٹینٹفلی مقصد کے تحت ڈس انفارمیشن پھیلانا ایک ایسے سینسیٹیو ایشو کے اوپر جہاں پہ پاکستان کے اندر ملینز آف پیپل گیٹ افیکٹڈ ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز انکیوریبل ایز اے ڈیزیز سے. تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اور میڈیکل ڈس انفارمیشن کے اوپر بات کرنے کے لیے
हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से डॉक्टर वकास नवाज। थैंक यू सो मच डॉक्टर वकास हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो इस क्लिप के ऊपर स्पेसिफिकली बात करें, क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है मौजूद जो ऑल्टरनेटिव हो कीमोथेरेपी की? Thank you very much, Ali, for inviting me. Or thank you for choosing this such a very sensitive topic related to public welfare. तो कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या जो उन्होंने बात की कि किसी कैंसर को फ्रीज करके उसको जिस्म से अलग करना, इसको क्रायोएबेशन या क्रायोसर्जरी कहते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ कि मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटी बेस्ड है, और आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फॉर लास्ट 7 years। एंड उसमें हमने बहुत सारी कोलन कैंसर, स्टमक कैंसर, पैनक्रेटिक कैंसर, लिवर कैंसर हम देखते हैं, और हम उसको ऑन्कोलॉजी टीम होती है जिसमें हम भी शामिल होते हैं, और मेनली उसको ऑन्कोलॉजी टीम और हम मिलकर मैनेज करते हैं। तो उसकी बेस पे आई कैन टेल यू कि ये जो क्लिप जिसकी पे आज हम बात कर रहे हैं, ये सरासर एक डिस इन्फॉर्मेशन थी, और ये एक, क्योंकि मेडिसिन साइंस बड़ी एक ऑब्जेक्टिव साइंस होती है, और उसमें ऐसी छोटी सी बात का एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो क्रायो सर्जरी होती है, क्रायोब्लेशन होता है, लेकिन अगेन दैट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर कीमोथेरेपी, बिकॉज कैंसर एक बड़ी ब्रॉड टर्म है। कौन सा कैंसर, किस स्टेज का कैंसर, किस हिस्से का कैंसर, पेशेंट की एज क्या है, ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो कैंसर की जो स्टेज 1 होती है उसमें रिसेक्शन की जाती है, सर्जरी की जाती है, उसमें ही क्रायोसर्जरी वो ये बता रहा है कि कीमोथेरेपी का निमल बदल नहीं है, बढ़ गई रजी दादा, तेल लगा के जहाँ से तू निकला था अब वहीं पे तुझे वार दिया। अब डॉक्टर एक नहीं, ये बगैर किसी के आ रहे हैं, बगैर खर्चा पानी देते आ रहे हैं। ये नहीं कि वो जो जिस तरह पैसे दे के वाड़ दिया। अच्छा जी, आज एक खबर थी, वो ये थी कि वो हमने करंट डेफिसिट कम किया है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लेवल सही किया। इंपोर्ट करने नहीं दे रहे, आपने सुनाएगा रजीम चेंज 1 और रजीम चेंज 2 में बाहर से अदरक आया, टमाटर आया, चाइना से फलाना टमकाना, तो गल सड़ा, उन्होंने एलसी नहीं खोली। ठीक है जी, जब इंपोर्ट ही नहीं हो रही तो जो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट इमरान खान के इनका 45 बिलियन का आइडिया था, लेकिन 30 पे छोड़ के गया था, धड़ाधड़ जा रही थी धड़ाधड़। उस वक्त इम्पोर्ट भी तो हो रही थी, कलर इम्पोर्ट होते हैं, धागा इम्पोर्ट होता है, ग्रीसें इम्पोर्ट होती हैं, और भी बैरिंग इम्पोर्ट होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें 1001 चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं। तो उसके बावजूद डेफिसिट रुका हुआ था, इन्होंने रोला डाल दिया, हमने कम कर। ओ भैया, आप इंपोर्ट तो करने नहीं दे रहे, जिस दिन इंपोर्ट खुलेगी असबंगलिंग हो रही, जो ख़तरनाक है। जिस दिन इंपोर्ट खुलेगी तो एकदम से जिस तरह बंद नहीं टूटता तो वो स्पेल खुलते हैं, इस तरह होएगा। तो ये इस चक्कर में ये लगे हुए हैं। अच्छा जी, फिर एक और जनाब अली आपको दिखा देते हैं। कोई नहीं जो मुल्क की बेतराई हुई। तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वैज यूनुस का केस लड़ने के लिए पार्टी का बड़ा वकील तैयार नहीं। लतीफ़ खोसा को वैज यूनुस ने हज़ारों नहीं सैकड़ों वोट ज़रूर डलवाए होंगे। सलमान अकरम राजा को भी खबर नहीं कि उनका सेक्रेटरी जनरल 21 दिन से लापता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने एक मरतबा भी लब कुशाई नहीं की। जब भी वैज यूनुस की बाजी आई, कल किसी ने वो आवाज़ उठाई, वो आज़ादी रज़ा आरजी रज़ा अज़हर दी रज़ा कार PTI का वर्कर है। ये PTI का बंदा चुका हुआ है, और ये जनाब अली कोई इसको वकील ही नहीं मिला, कोई कर ही नहीं रहा। वो बस सुनने में आ किसी निजी हुकूमत खाने में, पता नहीं कौन सा निजी हुकूमत खाना है, वहाँ पे कहीं रखा हुआ है। अब अल्लाह क्या करे यार, इसको वो शुक्रिया अदा करे तो किसका करे हैं जी, कि जो जिनको
جس کی ریکمنڈیشن پہ خان نے بھرتی کیا تھا، یہ خان بیچارہ کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ جیو نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جیو نیوز کی وجہ سے نامزد امریکی حکومت کی توجہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑے مسئلے کی طرف مبذول کرا دی ہے۔ جیو نیوز اس وقت انڈر کور پی ٹی آئی کے ایجنٹ کے طور پر حکومت کی منجی ٹھوک رہا ہے۔ یہ فہیم اختر صاحب نے لوکا، تو وہ جناب علی ابھی پھر اس نے دوبارہ ری ٹویٹ کر دیا، مریم نے کروا دیا۔ پہلے صبح بریکنگ نیوز دیں گے اس کی تفصیل۔ پاکستان زندہ باد۔